салом ва дароди бепоён нисори якояки шумо донишомӯзони азиз, забономӯзони арҷуманд, ҳамагии шуморо ба дарси навбатии забони англисӣ хушомадед ва хайрамақдам мегӯям. Бо номи пурҳонар ассалому алайкум. Якум лайк аз ман муаллим ва алайкум салом. Ташаккури зиёд. Хушомаден бонуи пурҳонар. ҳокимҷони Фархорӣ ассалому алайкум ва алайкум салом. Хушомаден бародар ҳокимҷони Фархорӣ. дуюм лайк бобоги саломат бошед. Ташаккури зиёд. Дилшотеҷе hello. Third like from me. Hello. Okay, thank you. Blexi салом ака. Дуюм лайк. Ташаккури зиёд ва алайкум салом. Дилшотеҷе муаллим чӣ ҳол дорем? Шукри худо хубем тенҷем. Шумо созен тенҷен? خب معلم چرا درس ترکی نشد؟ خب امرا نو میخواستم بگم یا که یک کمی منتظر شیم بعد سببش بگیم. خب سوال چند بار تکرار می‌آوره. راستی در منطقه ما قوای برق خاموش کرده بودن از ساعت تقریبا ساعت‌های 3 بود یا 3 یا 4 بود. خلاصه قوای برق خاموش شد. از همین سبب نتونستیم که زبان ترکی را در وقتش بگیم که در خدمت باشیم. خب چون که درس ما با وای فای ختم میشوند، وای فای یعنی با قوای برق است، از همین سبب دیگر نشد. بلکسی اکا جون چه حال دارین؟ شکری خدا خوبیم تنجیم. شما سازین تنجین. بنابراین دوستانی که عین حال حضور دارن از همهشون معذرت میخوایم که زبان ترکی نشد امروز. سببش همون وای فای بود بگیم ده. بانوی پرهنر میفهمیم. معلم سلامت باشیم. بانوی پرهنر شما درس گذشته بودین؟ موضوع درس گذشته را میدونین؟ یعنی در چی باره بود؟ بصیر 91 سلام و علیکم سلام. خوش آمدین آقای بصیر. تشکر زیاد برای آمدنتون. ҳамон тоҷикем трибрата ҳафтум лайк ассалому алайкум дига кардам. Не иншолло дар вақтиш омадин. давида омадам. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Салом Мамадчор. модар таҷасси дурамо ассалому алайкум ва алайкум салом. хуш омадин. не рости вақтое ки шумо эфир мекунед ман бисёр вақт наметавонам иштирок карда баъдан мебинам. фаҳмо. خب امروز کار دارم معلم جواب تین مبرم. فهمو مالش ما یک چیز با فیلم در بعضی کانالش ما کامنتر نوشتیم. یعنی گفتیم که یک مثل اینکه بانوان مثل که چالش تشکیل کنیم، یعنی یک چیزی پادرشکا یعنی تشکیل کنیم. کسانی که مثلا با 1000 نزدیک هستن نامشون بنویسیم و کسانی که با 4000 یعنی ساعتشون با 4000 نزدیک نامشون بنویسیم. و یعنی در مسئله ابونچی کی از همه به 1000 نزدیک است همون را دستگیری میکنیم همه کسا و یکی 1000 شد باز دویم نفر باز سوم نفر هم رفتن میگیره. و در مسئله ساعت نیست کی به 4000 نزدیک است و یا نیز اول دستگیری میکنیم بعد دیگرش بعد دیگرش بعد دیگرش. یعنی همین مسئله را خواستم بگم در بعضی کامنتاتون نوشته بودم که یعنی حاضر شین. خب اگر به کسی یعنی همین پیشنهاد معقول باشه
мавзӯъ ҳамин буд. Агар на ба хайр аст боқӣ надорад, метавонед ки аз пайи корбортон шавед. мо тоҷикем три брата. хоб ҳамин буд мавзӯи дарси гузашта хулоса. ва азбас ки гуфтем дар зери видеои гузашта як комментарие нависем ки иштирок мекунад ба филм ки талабгоро кам ҳастанд ва шояд ки чизмон масалан нашавад, яъне лекин агар шавад, хоб ҳамеша дастгирӣ мекунем бо ҳам. мудар таҷассусрамо муаллим 960 шудем. Ина яъне аз дина гуфтем ки апаи ситорамоҳ агар ба 1000 наздик бошад, якам апаи ситорамоҳ чӣ мекунем, дастгирӣ мекунем. Аллакай 962 шуда. 962. яъне агар ҳамин чиз касе талабгор бошад ва бихоҳад, мешавад ки мисол гап як нафара дар як рӯз 10-15, яъне то шояд 20 обуначира мисол гап ки дастгирӣ карда битонем. Масалан ҳар кас дар эфирош масалан ҳамон силкаи каналиамро мемонад ва мисол гап ки дастгириш мекунем. Аммо касоне ки мисол гап аз 1000 гузаштаанд ниёз ба дастгирии обуначӣ надоранд, дар ин пара мешавад ки номи каналашонро нависем ва соаташонро нависем. яъне аз ҳама наздик ки аст ба соаташ, масалан шояд ки дар инҷа мо тоҷикем три брата 3500 боло бошад. Масалан мисол гуфтестам, агар ба 4000 касе наздиктар аст, якум ҳамонро дастгирӣ мекунем, ҳама каса, ҳамон чанд нафаре ки дар ҳамин лист номаш мешавад. Масалан аввал ҳамонро дастгирӣ мекунем ки вай 4000 буд чид, боз мисол гап ва ё бо касоне ки 4000 буд чиданд ва ё бо дигарро реклама мекунанд, дастгирӣ мекунанд, масалан бо тамошо мекунанд ва мисли ҳамин. яъне пешниҳоди мо ҳамин буд, дигар чизе гуфтанӣ нестем. бонои пурҳуна зинда бошед муаллим, саломат бошед. Мо тоҷикем три брата саломои ҳаматонда алек духтаро, майли ма розӣ. хоб агар розӣ бошед, мисол гам ина номтона айҷа копия мекунем, мебарем. ба филм ки шумо аз 1000 боло, яъне мехине ҳозир як лаҳза. бале 1000 болоен, мисол гап шумо ба обуначӣ ниёз надорен ва номтона дар ин пара менависем. Фақат соататонро мегуфтем, хуб мешед ки соататонро инҷа бинависем ки ба 4000 наздике. номтона дар инҷа чӣ кардем, навиштем ки хоб мо тоҷикем дастгирӣ мекунем иншоалло. Саломат бошем. Бонои пурҳунар ассалом. Бонуи пурҳунар ассалом апаҷон, мо тоҷикем. Бонуи пурҳунар ситорамоҳ салом апаҷон. Теҷикулаб салом ба ҳама ва алайкум салом. модар теҷи ситорамоҳ соатоя буд кунем муаллимҷон. хоб шумо соататонро муайян кардем ки чанд соата япа ай шумо. мо тоҷикем три брата, ма соат кам монда 3600. хоб инҷа менависем 3600. яъне агар ба шарте аз шумо болои он кас дигар набошад, масалан 3700 3800, пас ҳаминҷа чанд нафаре ҳозир мешавад, аз ин 20 нафар ҳама каса масалан плейлистои шуморо тамошо мекунем, шуморо дастгирӣ мекунем то ки шумо 4000 шавед. бо баъд аз шумо бо касе ки бошад, яъне ҳамин хел. як чиза мехостам бугум, дар чанд комментариҳо шумо навистам ки соати 8 биёен забони туркӣ буд. Соати 8 мутаассифона қувваи барқ хомӯш шуд, натонистем соати 8 сар кунем дарса. аз ҳамаи шумо маъзарат мехоҳем. хоб 3600. мо тоҷикем три брата, майли дастгирӣ мекунем якдигара, ма розӣ. Саломат бошед. модар теҷи ситорамоҳ ман аз касе саркунед дастгирӣ мекунам. Саломат бошед. дилшод теҷи хушо бошед. акай ҳокимҷон. Бонои пурҳунар ман соатом 23. вай чи фақат соатҳоро менависам, минутаро не. аз ҳамон творческий студио бинем. бонои пурҳунар шумо ба филм аз 1000 боло ҳастед. бале шумо аз 1000 боло ҳастед. шуморо яъне дар қатори масалан соат ҷо мекунем. фақат соататонро мегуфтем. соататон чанда? масалан шумо 23:56 нависед, яъне 2356 ё ки
23 soat چی خیلی السلام علیکم پزنده و علیکم السلام من اومدم سلامت باشین تشکر زیاد برای اومدنتون ما توجیه کیم تریبرات بانو جان سوزن ستاره بسیر سمیه همتون دا سلام پزنده دیرموندم چی نه انشالله که وقت است مدر تجسترمون ساز رحمت پزنده نو ای کار آمدنم دیدم افیره سلامت باشین تشکر زیاد برای اومدنتون تجی کلوب زنده باشین برادران و خواهران عزیز بانوی پروگرام نه سلام علیکم و علیکم سلام آشخانه با بسم الله نام شما را نوشتگی هم یعنی ابوناچیتون 685 ساعتتون چندگی در ای پره هم نامتون کوچونه بنویسیم ساعتتون هم میگفتین دلشد بجه بخشش اومدن تونه ندیدم بخشش آشخانه همه کسا نغز هستین شکری خدا خوبیم ای پینزه میگره السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین اپای پینزه تجی کلوب آشخانه سلام پزنده 10 لایک دهم لایک تشکر زیاد بانوی پروگرام هوا آکش 2356 ساعت دارم خب این را در اینجا نوشتم در کار بانوی پروگرام 2356 خب نگاه کنید این زمان ما توجیه کمتری براتای و دویم بانوی پروگرام اگر در بالا یکم کس دیگه نباشه پس یکم ما توجیه کمتری براتای حساب می شود دایی پره از ابوناچی ها اپای ستارما یکم و ستارما با ایسو گرفتید می اپای 15 دهم لایک بهترین سلامت باشین ما توجیه کم من برام افیره میبینم دوام شد مایل خیر مایلش خوب خداوند نگهدارتون باشه در امان خدا آشخانه با بسم الله تجی کلوب و علیکم سلام اپای 15 سلام خوش آمدین اپای صبرینه رحمت ما سوزیم شما چی حال دارین بانوی پروگرام آشخانه اپای جان سلام یه 15 همه کس سوز دختر رو آشخانه ساعتتون بله ساعتتون چنده اگر بخواین اشتراک کرده اگر نخواین یعنی یکون جای چیزش نیست اپای پزنده حاضر اشتراک میکنن آخه یعنی کسی اشتراک میکنه همون بنویسه که مثلا من روزیم اشتراک میکنم پس ما اینجا نامشون بنویسیم یعنی چند ابوناچی مثلا دارن خب شما نیز یعنی نیاز به ابوناچی ندارین یعنی از 1000 بالا پس در قطاری ساعت شما رو نویسیم ساعتتون چنده خب اپای پزنده سمیه ساعتتون چنده میگفتین خوب میشد خب دیگه جورش دادیم پزنده سمیه خوب بگو آشخانه دل شد ما توجیه کم سوزین آشخانه 5300 مینوت 5300 مینوت ساعت خطی بینین که آشخانه با بسم الله ساعت خطی بینین مثلا که ساعت چند مونده مثلا نگاه کنیم اینه تورسکی استودیو میداریم خب بعدا اینجا ساعت ها میبینیم مثلا این زمان ایمان 572 подписчик و 1196 ساعت خب 1196 ساعت 571 خب اینه میخیر اپای پسنده میگاد حالی میبینم خب فیو سلام علیکم کامنتر یاد نویستم که درس نیست امروز کی سبشنی اومد کی سر شد درس ها بله بخشش زیاد که خواه بر خاموش نبود سوید نبود به همین خاطر یعنی وای فای خطی درس ماسته زبان ترکی را نتونستیم در وقتش آغاز کنیم خیلی معذرت میخوایم
пайпазанда Сумайя 3353. Ами соат охе минут несте. 3353. 3353. 3353 ки боша. یعنی بعد از ما تاجیک امروز شما یعنی خب بانوی پروانه را میگیریم در اینجا میمونیم و пайпазанда قالوبا معلم از ژاپن سلام آمد اینه با ژاپنی پرایبتو سلام خوش آمدین بهترین استاد ما در قریب آمدید انشالله یک 3-4 ماه بعد انشالله میرسه بانوی پروانه بخشش گوش دارم اما دیر جواب میتیم حضور با که نداره بخیر انشالله пайпазанда من ساعتش خطی دیدم پزنده تمام ساعت خطی باشه نوشتیم ساعت خطی آشخانه با بسم الله اشتراک میکنم خب اشتراک کنین ساعتتون روی کردین آشخانه ساعتتون روی نکردین اگر ساعتتون روی کنین تو که بدونیم که در کدام قطار قرار داره شما пайбасир аз ман Black ба филм ханда роӣ карда ташаккури зиёд пайбасир аз ман 480 обуначӣ 160 соат ҳозир бинависам пайбасир иштирок мекунем охи ай ҳама кенҷаки ман не оли пай шумо поёнам аст иншолло хоб ҳозираш ҳамҷа бинависемаш 480 соатотон чанд гуфтен 160 соат 160 соат хоб чӣ гап шид هیچی نه بخیره که حاکم جان معلم بخشش نپرسید این تری هم میشوه ما در ماه گذشته یک شبانه روز سوید نبود شما با بخیر بود است بله گاگام خیلی میشوه دلشو تجی معلم بعد درس ما با دانیا میروم خوب انشالله بس این نواد یک فی و رحمت برای کامنتات نکیم فرخوری چی خب دیگر دوستان کسی دیگر اگر به شرط نآید به شرطی که اون کسی نآید حاضرش آشخانه با بسم الله در جای دوم است از روی آبونه دنیای زبان ها در جای سیوم و пайбасир در جای سیوم دنیای زبان ها در جای چهارم خب مادر تجسترمو مادر تجسترمو ساعتون معین کردین اگر معین کرده باشین پس در جای پنجم حاضرشه пайбасир در جای ششم حاضرشه خب اگر با شرط یکون کس نیاید تو حاضره خب آشخانه با بسم الله 88 ساعت پرشدگی 312 ساعت موندگی 4000 ساعت نیسته که آشخانه با بسم الله 88 ساعت باشه خب بازی آشخانه با بسم الله از روی ساعت در جای هفتم 88 ساعت اگر حاضرش یکون کس به شرط پیش از مادر تجسترمو نباشه و ما تاجیکیم تریبرتا نباشه پس خواهش میکنیم همه کسا از روی آبونچی اپای سترامو دستگیری میکنیم در کدام افیر که نباشیم مثلا چی را میمونیم سیلکاش را میمونیم دستگیریش میکنیم من هر یک درس در اول درس و در آخر درس میمونم کانالشون را تا که آدمای نو ببینن بشناسن یعنی آبونه شوند تا 1000 شدن بعد از وی آشخانه با بسم الله میگذاریم از روی آبونه
خب از روی ساعت همه کسا بیاین کی را دستگیری کنیم. ما توجیکیم تری براتره. ما توجیکیم تری برата یعنی плейлистошо тамошо мекунем ва ё ки буд шидан боз ҳама каса бо пазанда Сумайя баъд аз вай Бонуи Пурҳунар ҳамин хи рафтан мегирем. Агар дар ҳамин чиз розӣ бошед, хоб аз фардо оғоз мекунем. Дигар маълум шуда ки плейлистои киро тамошо мекунем ва обуначӣ ба киро ҷамъ мекунем. Яъне реклама бошад, сообщества бошад. Яъне касоне ки аз 1000 зиёд шудаянд метавонанд апаи модари теҷиси Турамо сообщества монанд. Дар сообществашон масалан. Ва апаи модари теҷиси Турамо инора плейлистошонро тамошо мекунанд. Яъне ҳама каса тамошо мекунем мақсад. Хел ба фикрам тезтар мерасем, яъне ҳама каса. Хоб афай басир беҳамурам ман мемонам плейлист на обуначӣ меояд на дигар барои ҳамин ягон кас соатош буд шавад мо хурсанд. Беҳтарин саломат бошед. Айҳисорҷонум блогер 12 лайк созин хубен. Шукри худо теҷ хуб. Хуш омадед мама блогер теҷе. Бинависем номтона мама блогер теҷе. Агар розӣ бошед чӣ кунед? Мақсад барои дафъи гуфта будем ки яъне худам чӣ мекунам ба ҳамон хотир пресетем модари теҷиси Турамо пагоҳ худо хоҳад Яндексдаром аниқ мекунам. Хуб иншоаллоҳ пазанда хуш омадӣ мама блогер Басир 91. Ман медонам навбатам намешавад, ҳеҷ карам намеояд. Хай барои дастгирӣ қафо намонам. Не иншоаллоҳ навбатам меояд. Агар ҳеҷ кар намояд ман худам шав рӯз дастгиритон мекунам иншоаллоҳ. Яъне ҳам шав плейлистотон мемонем, ҳам рӯз мемонем ба телефони худам ба оилам дастгиритон мекунем. Агар ба шатаи он кас наояд. Мо ҳаминҷа ҳастем иншоаллоҳ. Манам Айҳисорҷонам. Пазанда апаҷон аз куҷои ҳисорӣ? Ман силкамон монда наметавонам. Пешакӣ мегӯям. Фаҳмо бахайр аст иншоаллоҳ. Дӯстон ман дастгирӣ мекунам, иҷозат медиҳед? Хоб ин ҳафтае ки 15,000 гузаштагиам ба фикрам метавонад ки дар сообщества монанд касоне ки 1000 наштиҳанд оле. Китоби ошқон салом алейкум алимҷон. Ва алейкум салом хуш омадед. Хоб чӣ ҳол дорӣ? Чӣ гап дидестем? Дастархони зебо наметобад. Нест дар рӯйхат чӣ? ҳозираша нест. Хоб пазанда раҳмат бародар мо розӣ. Саломат бошед. Мама блогер ва алейкум салом. Дилшод мама блогер бори дигар салом. Мара иҷозат нест. Остаҳак бирам хай ай группатон. Не иҷозат ҳай ки мега иҷозат нест апай ки 15? Яъне ака 1000 шидан гуфта дига меброен ба ҷой бестен дастгирӣ кунен. Ана ёр ёре чӣ хеле ихтон мегӯен. Влог Дилия теҷе апай Гулсара ҳолиям аз қафои мурғ қапӣ. Хуш омадед влог Дилия теҷе. Салом ҳама каса хуб иншоаллоҳ. Ва алейкум салом. Шукри худо хубем теҷем. Хай намозахонам майлш ки влог Дилия теҷе. навбати мо шава ҳама қафо мезананд. Апай мама блогер теҷе нагуфтем. Бинависем номтона, яъне розӣ ҳастен нестен? Тиче агар раҳо хӯй шава ман ватан рафта меом. И дӯстон ҳамин хел ки комент намонӣ тарафи одам тов намехӯрад. Ман қариб омадам. Чанд шидед апай мама блогер теҷе? Мурғои ютуба касе мадо обуна нест. Подписаться кадестам пазанда. Салом апай мама блогер бори дигар салом. ҳамин шаб насиб будш мекунам ҳазора. Хуб муваффақият хоҳон ҳастем барои шумо мама блогер теҷе. Муваффақият.
Я пенза не охи устод менависам ҷавоб нест ҳамин ҷоям ёр хондаст нагӯ гапотона ки авай пенза мо мактаби русӣ дорем пензаҷон 926 шудам беҳтарин мошалло қариб омадем мама блогер теҷе мама блогер теҷа дигар ягон ҷавоб надодем хуб бахайре иншолло яъне ба филм наомада инҷа навиштастем номаи одаморо ана агар 900 чанд гуфтем 926 баъд аз апаи ситорамоҳ ҳастем баъд аз апаи ситорамоҳ ҳозир яъне апаи ситорамоҳ шаванд баъд аз вай шумо яке агар шумо пештар шиден хай бо апаи ситорамоҳ дастгирӣ мекунем чӣ гуфтен соатотон чанд буд соатотон ба филм 2500 буда хоб ман қариб омадам мегӯм ҳеҷ ка дастгирим намекуна навиштем номтона иншолло дастгиритон мекунем мама чашм нараса резка баланд шидем родной гуфти бачаҳо раҳмат пензаҷон салом шаб бахайр ва алайкум салом пазанда теҷа хуш омаден мама блогер теҷа устод ман шуморо дастгирӣ мекунам то охира саломат бошед ташаккури зиёд китоби ошхон муаллим кира дастгирӣ мекунем мегуфти ина нав эълон кардем нигаҳ кунед касоне ки дар ҳамин ҷо ҳастанд айни замон аз рӯи обуначӣ модари теҷаи ситорамоҳ дастгирӣ мекунем касе ки аз 1000 болааст сабшестваш кушода модари теҷаи ситорамоҳ дар сабшестваш монаш ё касе реклама карда метавона апаи модари теҷаи ситорамоҳ апаи ситорамоҳ чӣ куна реклама куна ва аз рӯи соат мо тоҷикем 3 баротара дастгирӣ мекунем яъне тамошо мекунем аз рӯи соат аз рӯи обуна ҳозир модари теҷаи ситорамоҳ пазанда салом шаб бахайр ва алайкум салом хуш омаден пазанда теҷе хоб фею дӯстон акор дигар комент нанависен ба дарс бигзарем блогерои муҳтарам шумо роҳафтода нашавед оҳиста оҳиста зиёд мешавед москварам тез насохтан ку шумо аз худ боварӣ кунед дигароро худованд меёрад аз шумо ҳаракат бале муҳим яъне ҳар кас ҳамун канали худро обод карда мегирад як рӯз иншолло пайдо мешавад яъне манам як сол зиёд шуд мисол гап ки видео аммо баъзеҳо ҳастанд мисол гап ки 2 моҳ шид канал кушодана аллакай 1000 гузаштан мо як солу чанд моҳ шид ҳоли ба 1000 нарасидем яъне пас яъне роҳафтода нестем ва вазифамонро анҷом медиҳем яъне ҳамун видеодарсҳои англисӣ туркиро пардохтан мегирем замонаш омад иншолло ки нахоҳ як кас дар кор нашаванд ҳамин видеоҳои англисӣ ман қатъи эфиро ранги бародаро сухан кун шудам ман қатъи эфиро ранги бародаро сухан кун шудам фаҳмо ошхона ба бисмилла як бор дигар салом ба нав омадагиҳо саломат бошанд апай пенза мамад блогер теҷа 2500 соат навиштем созен ҳама каса пазанда гуфтистанд шукри худо созем тенҷем мистер Новокузнецк. Добрый вечер, господа и госпожи. 4 лайк от меня. Спасибо, мистер Новокузнецк. Салом, ҷонам, хоҳарашона. Дилшод салом. Садои дӯст ТВ, салом алейкум. Созяка
ва алайкум салом. Шукри худосоз. Шумо созен тенҷем пазанда теҷи 15 лайк. Ташаккури зиёд барои лайктон. Басирнод як аз рӯи обуна омадан гира тиче мара қафо нафартоен. Чӣ хел аз рӯи обуна омадан гира? Яъне аз рӯи обуна, яъне масалан касе ки ба ҳазора наздикан, якнен якум апай ситорамо наздикай, дигим ма блогер, сеюм масалан ошхона бо бисмиллоҳ, чорум яъне дунёи забонҳо, панҷум апай басир. Шояд нафароне бошанд ки аз шумо поён бошанд. Агар дар оянда мисол ду се рӯз баъд агар иштирок карданӣ бошанд, номашон дар инҷа менависем, агар ба шарти аз шумо поён бошанд. дастархони зебо нестиян ме خوش آمدین صدای دوست. Time is gold. Hello teacher and my friends, how are you? Hello, time is gold. We are okay. How about you? فعلی منم پخت‌وپزهای شما رو دیده کم کم کیبانو شدم. پزنده تجه رحمت دلشاد آشخانه پنجان پزنده تجه سلام. Black Sea time is gold. Hello, how are you? تجه بفرمایید. من مهمان نو هستم. کم کم ادرام از طرف های تاجیکستان. سلامت باشین. پزنده تجه ما شما ده هستیم. پزنده بدهیم شما ده. پزنده دای مسابقه گویم شو که دستگیری بگیم دای پدرش که ما اشتراک میکنین یا نمیکنین. یعنی اگر خواهش داشته باشین مثلا تو نمینویسین دایجا، یعنی دستگیری تون میکنیم مثلا نوبتتون که آمد. افای بسیر مثلا آدمو نو آمدن گیرن ایمن بالا آخه توغری نمیگیرد که من قفا رفتن گیرم. یعنی از روی آبونا نگاه میکنید، یعنی اگر کم باشن از شما پایانن، یعنی اما اگر آبوناشون زیاد باشه با هزار چخیل و یورا تهدمونه مثلا. پزنده تجین قطعی همی اینترنت های لنگیده اینترنت دوزی وقتی خود در همه جا مشکلش نیست، یعنی اینترنتی ما چسبید به فکرم، یعنی گاه می چسبه گاه نمیدونم مشکل در چی باشه. ما بلوگر تجه ما وقت افیر میکنیم یگون آدمی همی نوشتگی دستگیری نمیکنیم. ما وقت افیر میکنیم یگون آدمی همی نوشتگی دستگیری نمیکنن. در وقتی که جا نوشتیم مثلا نوشتیم، وقتی که افیر میکنیم باید دستگیری کنیم. مثلا از روی ساعت بگیریم، اگر ما توجه کمتری برات وقتی که افیر کرد، ما وقتی در افیرشون اشتراک میکنیم این معنی رو داره که باید ساعت جمعش نیسته، همین خودش دستگیری است. اما مثلا در اینجا مثلا با پای مادر تجه سترامو هن در اینجا مثلا 960 وقتی یک نفر از همین همین نفرها که در اینجا نامشون هست از همین ها کسی که افیر کرد، پس همون سلکه مادر تجه سترامو را مثلا 10 دقیقه بعد از یا که نیم ساعت بعد از اون یک بار رکلام میکنه که یک بار پیشنهاد میکنه که در همین کانال ابونه شوین مثلا. پزنده شب خوش آمده. مودا خفتن شید همه کسا در امان الله باشین. خیلی دوستان سلامت باشین. افای پزنده خب دیگه همین خیلی افای پزنده یعنی کجا شد نامتون در کجا بود. افای پزنده سمیه ها، یعنی شما فقط ساعت خط شما رو دستگیری میکنیم بعد از ما توجه کیم تریبرات. اما شما میتوانید که در صاحب شست و این نفرهایی که در این پره هستن مثلا در طرف دست چپ، یعنی اینها رو هزار نشدیان میتونه که اینها رو چوکنین بمونین خوب میشه که یعنی دستگیری میشن. خواستن اپای مادر تجه سترامو ها، یعنی اول اپای مادر تجه سترامو همونیم بعد با دیگر روشه. بس این حوزی ای تجه که وطنا سوزن پزنده سوزن وطنا شکر خدا. ما بلوگر تجه غیر خودتان زیبا اپای ستاره ریسکا میدارد ویدیو تماشا نمیکنه ما تماشا میکنم. همه کسا دستگیری میکنیم. دسترخوان زیبا سلام با همه. سلام بسیار نمید یک سوال دیگر تیچه بفرمایید.
Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Новокузнецк, Новосибирск, Иркутск, Казан, Пенза, Рязань, Омск, Томск, Самара, Саратов, Тула, Краснодар, Грозный, Владивосток, Магнитогорск, Мурманск, Волгоград. Ира нафаҳмидам Дилшод таҷаи итра ба кадом хотир гузошти нафаҳмидамаш. Ман блогер таҷа ва алейкум салом. Тикток такой давай дастина салом 18 лайк ва алейкум салом. Ташаккури зиёд ба фикрам Шавкат Авазов ҳастен. Ташаккур барои лайктон ва омадантон. Дилшод таҷаи шаҳрҳои Русия Басир 91. Масалан 10 рӯз 5 рӯз мегзарад одам омадан гирад боло бошан қафо рафтан мегирем. Агар аз рӯи обуна бале, яъне аз рӯи обуна мисоли гап агар 800 бошанд масалан, яъне ва ё боло мераванд масалан, яъне касоне ки камтаранд дар яъне номнавис аз ин рӯз яъне аз фардо ҳисоб мекунем душанбе, сешанбе, чоршанбе то рӯзи чоршанберо касе иштирок мекунад, марҳамат биёяд то рӯзи чоршанбе, баъд аз ӯ маҳкам мешавад иштирок. Устоз дарс тамом шидай? Не тамом нашидай? ҳоли сар нашидай? Дарс нарафте ошхона апай Басир то навбати ман мебиёд вақте минут пур кунӣ ва моҳҳо мегзарад агар сол набошад. Не иншоалло хенестай. Агар ҳама каса дастгирӣ кунем, як кас тез буд мешавад, бо ваё дигароро дастгирӣ мекунем иншоалло. Як гурӯҳ ташкил кунед, тамом маҳкам одам нагирем дигар. Бале, ҳамонро гуфтам ки то рӯзи чоршанбера дигар маҳкам мешавад. Устоз як каса, устоз як каса 5 рӯз баре бо дигар каса 5 рӯз. Як каса 5 рӯз, дигар каса 5 рӯз. Ин хеле мешавад, ин хеле фикри хубе. Ин хеле фикри хубе. Агар розӣ бошед, хеле беҳтарине. Апай ман блогер қариб 3 соат ман дар эфиртон будам, телефонамро беовоз кардам, ҳамаш тамошо кардам. Апай ман блогер таҷа бахшиш мепурсидам ки имрӯз дар эфиртон натунистем иштирок карда, яъне сар барвақт кор баромада будам, корда будам, ба ҳамин хотир натунистем иштирок карда. Баъзе вақт иштирок мекунам, кордам ҳастам, иштирок мекунам, яъне чӣ мекунем, компютера беовоз мекунам, мебурам мерам аз пай кор мешавам масалан. Яъне дар бисёр эфирҳои шумо вақте ман медурам иштирок мекунам, апай Пенза, ман блогер таҷа касе бошад, менависам ки масалан ман овоза паст мекунам. Аммо то охирша меравад, чанд соате давом кунам меравад компютер гирон. Басир и ҳар як коммент навистан гиран вес ютуб ҷамъ мешавад. Хоб бале, рост Пензаҷон, бале. Басир тез мешавад навбатшо. Ман блогер таҷа Дилшод худатона медонам. Раҳмат барои дастгиритон. Басир ин хеле бад туғрӣ намегирад. Чӣ хеле бад, яъне 5 рӯзаш кунем ала. Ман охирон хуш мешавам ба. Саломат бошед апаҷон, ман блогер, маълим илтимос бахшиш напурсен илтимос. Саломат бошед. Пазанда таҷа ами каналои морам як сабшества кунед, камтар зиёд шаванд одамон, 300 шавад, бо мегрезанд, касе мекунад раҳмат. Пазанда таҷа хуш мешавед дар ин чиз. Яъне 3 рӯз вақт дорен, масалан агар хушен ҷа бинависам номтона. Пазанда 297 ҳастен. Агар розӣ бошед, агар розӣ набошед, покш мекунам, кур мекунам, удалит мекунам. 297. Устод Паго навбати ман Паго. Биёед ҳамо 5 рӯзӣ кунем ҳола. Чӣ гуфтем? Ки ягон овоз метиҳанд 5 рӯзӣ кунем. Масалан 5 рӯз апай модар таҷа Стурамоҳа дастгирӣ мекунем, 5 рӯз дига масалан ман блогер таҷа, ваям иншоалло ҳамин 2 рӯз намекашад, иншоалло ваям назор мешавам. Баъд 5 рӯз бо навбати шумо ошхона бо бисмиллоҳ. Ҳамин хел 5 рӯзӣ тақсим кунем ва филм ин хел хубтар мешавад. Апай Басир чӣ гуфтен ала?
یعنی از فردا شروع میشه از روز دوشنبه. از روز دوشنبه 5 روز در یک نفر میستیم، یعنی دستگیری میکنیم. افای بلوگر من امروز رفتم افیر شما را تا آخر تماشا کردن دستگیری میکنم. سلامت باشین. من با کی کامنت مونه ویدیو مبینه با نام الله قسم ویدیوشو میبینم. بانوی پرونر من آمدم. چی گپ شد؟ حاضرش همون نامنویس کردستیم و میگیم که 5 روزی تماشا کنیم. شما چی میگین؟ مثلا 5 روز مادر تجربه درآمد دستگیری میکنیم، 5 روز ماما بلوگر تجربه، 5 روز آشخونه با بسم الله، 5 روز دنیای زبان ها، 5 روز افای بسیر. یا اگه برای ساعت باشه تماشا کنیم 5 روز همه کسا ما تاجیکی هم تری براتر تماشا میکنیم، 5 روز پزنده، 5 روز ماما بلوگر تجربه خلافتن میگیره 5 روزی. چی میگین شما؟ از روی کامنتاشون میبینم استاد به خفگی فهمو ای چی سر میکنیم ای چی سر میکنیم. نه گفتیم بسیر نمید یک 5 روز ای بالا 5 روز ای پایان عدالتانه میشود، چون که در یک زمانه قرار داریم که باوری بین فرزند پدر وجود کم. خب خیلی کنیم اگر مثال گفت اپای کی بسیر شد که دو روز پس یک نفر بیا ای پایان شود و نوبتی او تیز میرسه باش ما میمونیم در بین مثال گفت ای با ترتیب روی خیلی فکر میکنیم که خوبتره. ایاگلا مثلا مامور سلام و علیکم سلام خوش آمدین. من بلوگ تجربه میدونم با هر دوتون رحمت که دستگیری میکنین مرا هزار رحمت. بلوگ دلیا سلام ما آمدم با و علیکم سلام. تاج بلوگ سلام علیکم با همه و علیکم سلام. دسترخوان با چی شد مرام نویسین. خب دسترخوان زیبا شما با دقیقه با چیز آبوناچی احتیاج ندارین. نامتون رو درجه می نویسین. ساعتتون چنده؟ ساعتتون رو بنویسین روی کنین. ساعتتون رو بنویسین روی کنین. خب راست بسیر مورم آمده معلم شغل دوی پرگل چی کتان بخیر انشالله خوش آمدین. مامور نیف سلامت باشین. افای بسیر گفتن همین گفت مرا دستگیری کنین همون 5 روزی باشه اگر یعنی فکر میکنم خوبه. تاج ولوگ مرام دستگیری کنین معلم بنویسیم نامتون تاج ولوگ. تاج ولوگ ساعتتون رو بگین. ساعتتون رو بگین که ساعتتون چنده. یعنی آبوناچی 150 دارین. اینا دیدین افای بسیر وقتی که یک تا از پایان کنیم یک تا از بالا مثل گفت بخیر کمتر بود نوباتش ما بود دیرتر میرسه. چند بود آبوناچیتون 150 ما هستیم 150 که تاج ولوگ مثلا جنمو را می نویسیم 5 روزی هر یک کسی دستگیری میکنیم. 5 روز مثلا که همه کسا مادر تجسس رو ما دستگیری میکنیم از روی آبونا، اما از روی تماشای ویدیوها پلیلیست ها ما تاجیکیم تری براتر دستگیری میکنیم از فردا 5 روزی. یا که 3 روزی کنیم که چی نظر داره؟ نوشتم تاج ولوگ نوشتم ساعتشون رو بنویسن روی کنن. از ای بالا ای پایان 5 روزی تیچه ما دفر نداره که افای بسیر یعنی از اگر بگن که 5 کس از بالا 5 کس از پایان مشکل نداره من راضیم. فقط خیلی گفتم واسه مثلا که اگر 10 نفر شوه شما در بالا میمونه یعنی در همین راضی هستیم مثلا که نوبتتون دیرتر میرسه. بانوی پرونر ما که چشم دیده نداره ما که چشم دیده نداره. تشکر زیاد ما بلوگر تجربه گفتین که اپای سیرما عزیزتون دستگیری میکنین. سلامت باشین. تاج ولوگ ساعتتون رو گوین. دوستان یک کامنت ننویسین. کامنت ننویسین. کامنتر ننویسین دیگر.
фақат касеро гуфтем ки иштирок мекунед ҳо ё не бинависанд, соатҳошонро бинависанд. дузанда канал, ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омаден. пазанда теҷаи мо аз Тоҷикистон, интернету суст, ба қадри имкон ҳамроҳ мешавем. Хуб, иншоалло. пазанда теҷаи соатҳоятонро рӯӣ кардем? пазанда теҷаи 297 соатҳоятонро рӯӣ накардем. خب اگر اشتراک کردن خواهید ساعتون رو روی کنید، اگر اشتراک کردن نخواهید بخیر است انشالله. اپای 5 گفتن 3 روزه. با فکر می‌کنم 3 روزی خوبه. یعنی تو که یک نفر را جداد میکنیم استیم سلوگا خیلی میشه. روزانه کلا 19 هم لایک، تشکر زیاد برای لایکتون. اپای پازنده ما بلوگ تجربه تستن که نویسین رکلامتون میکنیم. ولوگ دیل تجه خیمه میبرم. مایل نامتون رو نویسیم ولوگ دیل تجه. ولوگ دیل تجه نه نوشتیم. اگر بخواین اشتراک کنید، اگر نخواین یعنی چیزی چی است؟ اختیاری است. خوب شده از من حوزه ساعت ها میبینم روان میکنم. خوب. Good night all my friends. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Teacher, چطور گپم نگذاشته است تا گروه جمع کرده محکم نکنید کار سر نمیشود. هر روز آمدن گیرد توری نمیگیرد. یعنی مثال گفت 3 روز گفتیم که دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، یعنی روز چهارشنبه بگیرش محکم میشود. بعد تو روز چهارشنبه را بستیم که مثلا کی محکم شد بعد دستگیری کنیم. آیا هوزی مثلا که دستگیری سر کنیم خیلی خوب نیست. دستگیری کردن میگیریم مثلا تو روز چهارشنبه را. فراتون مثل که یک نفر از پایان یک نفر از بالا 3 روزی یا 5 روزی دوام میتیم، اشکالی نداره. آسیابانو سلام علیکم. 20 لایک از نام ما بلاگر تجه. تشکر زیاد و علیکم سلام، خوش اومدین آسیابانو. نوبت من هم گذرد سانی 5 روز سرک نتیجه. یعنی اول 3 روز سرک نه بعد نوبت شما 5 روز. یا 3 روز شود از هم بالا تا 3 روزی یا که 5 روزی. با فکرم بسیاری بد شد ولوگ دیل تجه. خوب اختیارتون. روزانه کانال 5 روزی کنید خوب میشود. все было چی میشود با تاجیکی؟ все было یعنی همه هست با فکرم یا که همه بود. همه بود. خب اپای 15 کی اپای کی خوب تا میدونن؟ بسیر روسی را. بلکسی گفتن که یک گپ بگم مرحمت بفرمایید. پزنده من ساعت ها نمیدونم. все تمام был میشه. آسیابانو انگنجی هیچ گپ نه سازی ممتنجی. عجمستان آفیشال سلام علیکم اکا بفهمونین چی گپ اینجا من نو آمدم میشناسد اینجا. یعنی به قول زبان انگلیسی باید میگرفتیم، این روز نشد گفتیم دستگیری کنیم دوستورا. مثلا اگر شما از 1000 پیام باشین چیتون محکمه که آبونه چیتون گفتیم اگر 1000 بالا 1000 پیام باشه مثلا در همی پدرشکه اشتراک میکردین. خب دیگر کامنت ننویسیم. موضوع فهمو شد. تا روز چهارشنبه را منتظر میستیم. تا روز چهارشنبه را چند نفره که آمد و 3 روزی دستگیری میکنیم. چه خیلی است؟ تاج ولوگ 2210 ساعت. تاج ولوگ
Toj vlog. خب تاج ولاگ نوشتیمش، اما 1210 ساعت در بالا باید شما باشین. خب تمام دوستان گرامی، ما در تدریس سیستم از روی آبونا دستگیری میکنیم 3 روز، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و تا روز چهارشنبه را ما توجیکیم تری برات را دستگیری میکنیم تا روز چهارشنبه، یعنی 3 روز. بعدا اینها خبر تیان که 1000 شدن یا که مینوتاشون 4000 شد خبر کنن، باز دیگر باز یعنی 3 روز دیگر باز دیگر کسا دستگیری میکنیم. салом чӣ гап инҷо устод, ман нав омадам. мо як листи поддержка ташкил кардастем, яъне дар ҳамин лист масалан агар иштирок кунед ё касе ки иштирок кунад, пас маслиҳат мекунем ҳама каса 3 рӯз, масалан касе ки ба 1000 наздик ӯро дастгирӣ мекунем ки 1000 шавад ва касе ки ба 4000 соата наздик ӯро дастгирӣ мекунем ки 4000 соат шавад. хулосаи мавзӯъ ҳамин. аз творчески дидам 800 минут. 800 минут яъне ба соат чанд мешида боша? аз творчески ба филм соата нишон медиҳад. як соатша муайян мекардем, баъд менависем. хуб мешид муаллим Toj Vlog соаташона намедонад. чӣ хел нав роӣ кардан ку Toj Vlog ҷо шида? Toj Vlog ҷои роӣ кардан навиштимаш. агар бихоҳед дунёи рангини кӯдакон агар бихоҳед номтон наменависам. хоб иҷа баъзеҳо кур кардан чӣ шуна? устоз ҳама дар бораи тоҷ гуфт студия нахоне фаҳма. Toj Vlog ҳамин ҳози шумо набудед навиштем 2210 соат. Toj Vlog агар нодуруст боша хабар кунед ки нодурусте курш кунам. ман соатама натонистам фаҳмидам, к сожалению. хай курш мекунем хе боша. хоб ҳамин хел хулоса мавзӯъ ҳамин камтар дароз шуд. дигар аз ин пас яъне медурем ба мавзӯъ мегӯем ки мисол гап имрӯз навбати модар таҷрис сурамоҳай мо тоҷики трибрата навбати ҳамино аст. ҳаминҳоро дастгирӣ мекунем дӯстон ва ба дарс мегзарем. мехоҳам агар дастгирӣ кунедон. хоб агар бихоҳед ҳозир номтон иҷа мемонем. 3 рӯз вақта то рӯзи чоршанбера. дунёи рангини кӯдакон 245 подписчик дорем. соататонро нависен, роӣ кунед. 245 соататонро нависен, роӣ кунед ки дунёи рангини кӯдакон.
Басир Нодектичи бо иҷозат ман бирам ки хоб майлиш хуш омадед ахои Басир. Иншолло ҳам се рӯзӣ чӣ мекунем ба навбат дастгирӣ мекунем ҳамара. Се рӯзӣ то рӯзи чоршанбера. хоб Аҷамстон офишал марам нависен. Хоб менависемтон фақат аз рӯи ҳамин қоидаҳо берун набуроем. хоб яъне ёз менависем пас ҳамакаса модар теҷестора мо дастгирӣ мекунем ва плейлистҳои мо тоҷикем трибратара тамошо мекунем. Аҷамстон офишал соатҳоро набинависен роӣ кунем. Дунёи рангини кӯдакон соатҳоро набинависен роӣ кунем. Аҷамстон читон маҳкамай, обуначиётон маҳкамай. хоб дунёи рангини кӯдакон 5047. И 5047 соат дорен. 5000 дошта бошен шумо гузаштен ку алаб рафтен. Яъне 4000 яхдаш. Сидим дома, Наталья, всем привет. Вам тоже привет. Добро пожаловать. Паго ҳамаказат теҷи модара бо подписчик ёрдам кунед ва мо тоҷикона бо просмотр. Бале, бале. Дуруст. Жукова Людмила, салом устод, манам омадам. Хуш омаден. Дунёи рангини кӯдакон 84 соат дорен. 84.11 яъне 8400 соат дорен ё ин ки 84 соат дорен. ҳаштҳазор нест ба фикрам. Яъне нуқта монден 11 монден. Унҷа вақте соата нишон метавад нуқта намемона. Ҳамунҷа аз творческий студия бинен хуб мешава. модар теҷестора мо 3 рӯз бояд чикор кунем. Модар теҷестора мо 3 рӯз мо ҳама каса шуморо дастгирӣ мекунем. ҳам бо рекламамон, ҳам бо дар сообщество мемонанд касоне ки 1000 болаанд. ҳама каса дӯстони гиромӣ 3 рӯз модар теҷестора мо дастгирӣ мекунем то ки 1000 шаванд. ва модар теҷестора мо бо дигаро аз рӯи тамошо мо тоҷикем трибратара тамошо мекунем. аз рӯи тамошои плейлистҳо. аммо аз рӯи обуначӣ бояд ки кӯшиш кунем дар сообщество монем апайстира моҳа ва касе агар реклама карда бутона реклама мекуна. ҳамин ха кор мекунем ҳозираша. мама охи ҷамъ куне басай ёра давоне ба бо дигарора устоз. хоб насиб иншолло. ҷӯшид Аҷамстон 730 соат 875 обуна. 875 875 730 соат 730 соат. Дунёи рангини кӯдакон рӯй кардем соатона. хоб 84 соат рӯй кардем тамом. Дунёи рангини кӯдакон 84 соат. хоб тамом. Дунёи рангини кӯдакон плейлистҳои мо тоҷикем трибратара тамошо мекунем ва апай модар теҷестора моҳа дар ягон эфир иштирок кардем силкаш мемонем. ё ин ки масалан агар хидмони эфир кардем масалан силкашро мемонем ё ки реклама мекунем. умуман дастгириш мекунем ки обуначиёш зиёд шаванд. устод спискатонро маҳкам кунед, инора давоне баъд бо айсар ҷамъ кунед. ҳамин хел кунем а? Спискаро маҳкам кунем. ку чӣ мегӯянд шумо касоне ки номатон дар ҷо навиштагия? зиндаги зебост. Салом ба ҳама 21 ва алайкум салом. Хуш омадед. Зиндаги зебост.
Ман рафтам дар паноҳи Аллоҳ бошед, дар паноҳи Аллоҳ меҳрубон бошед. Дӯстон саломат бошед, хуш омадед. Апай Пенза Насиба Муродова вкусни рецепти апай зебо чанд каса оварди ай WhatsApp. Ман мурод не худам овардам. ҳамон каналҳое ки бояд тамошо кунем силкашона дар таи видео монен. Дар кадом видео? Дар ин видео ихе ҳуй мекунем, мегем ки имрӯз навбати кия. Яъне мисол гап навбати модари таҷаи Ситорамо то рӯзи чоршанберо дастгириш мекунем. Мо тоҷи кемтари бирата бояд ки тамошо кунем чиёшона, видеошона, масалан плейлистошона. Ҳамихе ҳар кас медоре ҳамин канала кадом видеош тамошо кунем ва еш ихтиёр дахча масалан. Дар ҳар як видео мисол силкаша монем ихе кунем, ихе камтар вақт талаб мекунад. Хуб агар ям кас битона када мисол гап бикуна, яъне бимона дар ягон видео силкаошона. Яъне ман ҳамиқа метавонам ки ҳамиро ба тартиб гузорам, ҳар дарс эълон кунам ҳамиқа. Лола Малинова Закат, салом ба ҳама английский язик хондестед. Английский язик гуфтан омадан як проекти поддержка рафтестай. Муаллим агар имрӯз дарс нашава ман бурам. Ва филм ки намешава ки Дилшод Эҷе баъд аз як 5 дақиқа эфира қатъ мекунем, дарс аз пага мешава иншоаллоҳ. Лола Малинови Закат, мо як лист тартиб додистем мисли ҳамин, яъне номҳои каналҳоро менависем ва касоне ки ба 1000 наздикан ҳамвора аввал дастгирӣ мекунем 3 рӯз ва аз рӯи минут касе ки ба 4000 наздике вая дастгирӣ мекунем барои 4000 шидан соатҳошон. хоб дӯстоне ки номошон дар иҷа навиштагиян чӯ кунем? Листа маҳкам кунем басе ҳамиқа. Аказ забони туркӣ ка меша соати 8. Имрӯз нашид, маъзарат мехоҳем, свет набуд. Ти че бахшиш ман меравам пагоҳ эфири дарса мебинам. Хуб майлиш, хуш омадем. Ошхонаҳо бисмиллоҳ. Фақат нагуфтем ки листа маҳкам кунем ё ки накунем. Яъне ҳамиқа басе ё ки бестем то рӯзи чоршанбе. Назартон чи ай? майлаш Дилшод Эҷе, худоҳофиз. шумо муаллимӣ мекунед як ҷоба? Не, муаллим нестам ки апай Лола. Муаллим нестам, фақат ҳамин забонҳоро аз тариқи интернет меомӯзам ва кам кам бигем ки ҳамватанонро ёрдам мекунем ки забонҳо биомӯзанд. Блекси, худоҳофиз, шаби хуш. Ташаккури зиёд барои омадантон. хуб, мо мегӯм камками тезтез. Апай Басир, шумо чӣ мегӯед? Листа маҳкам кунем? Барои ҷа баъзеҳо пешниҳод карданд ки кам боша хуб аст, яъне листа маҳкам кунанд. Ба ҳама хайр, нағз монед. Саломат бошен. Ошхона бо бисмиллоҳ нагуфтен ки листа маҳкам кунем накунем, яъне ҳамиқа бас ай. барои обуна чӣ? Як нафар дига мешуд, 10 нафар мешуданд, маҳкамаш мекардем ай пара. Барои соат 12 нафар шудагиянд. шумо дар Россия? Не, дар Россия нестам ки Лола, апай Лола. Дунёи рангини кӯдакон рост. Яъне маҳкам кунем дунёи рангини кӯдакон. Апай Басир. хуб, дар иҷа ки дар ин листи мо ки аст? Дар ин листи мо масалан модар Теҷаи Ситорамо ҳаминҷа бошен, як оғоз кунем. Апай Ситорамо, мама блогер Теҷа, ошхона бо бисмиллоҳ, дунёи забонҳо ҳаминҷа боша, ҳевгу, Басир 91, Пазанда, дунёи рангини кӯдакон, Аҷамстон Official, Тоҷ Влог. Агар бигӯем ки листа маҳкам кунем, ҳамин қадар кифоя мекунем. Агар бигӯем ки то рӯзи чоршанберо давом кунад, хуб, ба хайр аст.
маълим ман айхонам вайфай дорум, интернет пайваст кардагӣ мехоҳам дастгирӣ кунам. Ҳамира фаҳмонем подписатсия кунам, бо қарздор накуна. Иқа фаҳмонен намедонам маълим. Чӣ қарздор накуна? Агар вайфайтон мегабайташ муайян боша, яъне мегабайти муайян бутиятон, бале мегабайтатон тамом мешава, шояд ки қарздор шава. Аммо вайфай безлимит мегӯянд, чӣ мегӯянд? Боша агар беҳудуд метавонед ки масалан плейлистои кира мо тоҷикем три братаро тамошо кунед. Мо тоҷикем три брата. бале одам ками беғам пагоҳ чӣ гап мешавад худо медонад. Бале дунёи рангини кӯдакон. Бале и хеле хуб ай. Хоб Америкада шумо не паки Америкада нестам, Турсиядаем. Хоб хай боша маҳкамаш мекунем. Чӣ гуфтем? Хай боша маҳкам мекунем. Тоҷвлог шумо чӣ тона намедонед, соатхона рӯй накарден, дастархон зебо рӯй накарден. Пас ҳаминҷа маҳкамаш мекунем. Агар ягон нафар пайдо шид пагаба кинои маро бинависен, чӣ бигемаш? Чӣ мегемаш? Худтон ягон ҷавоб интихоб кунед. хоб ин ҳамин қоида мешид. 9 та барои обуна, 12 та барои соат. охирон гапте чие? Бифармоед. Апай Басир бифармоед. дофи дига бигем ака. Чира дофи дига бигем? Яъне дарсада назар доред. Ҳар рӯз соати 8 туркӣ аст, 9 англисӣ. Агар дар бораи забон пурсиста бошед. Агар барои кира дастгирӣ кунем дофи дига яъне аз пагаҳ, хоб барои обуна модар теҷаи сирамоҳа ва барои соат мо тоҷикем три брата. Яъне плейлистошона тамошо мекунем. Басир Надяк, ман силка монда наметавонам, реклама надорум, плейлистам нишон дода наметавонам. Барои ҳамин шумо маро медонед, ба кори худ ҷавоб медиҳам. Хуб, майлиш иншоалло. Шумо тамошо кунед, мисли гап ки ай кира тоҷикон три брата плейлистошона тамошо кунед. Ҳама каса дӯстон плейлистои тоҷикон три братаро тамошо мекунем. Лола апай Лола, Турсияда тоҷико кам, мо моҳи сентябр рафта будем. Бале кам айда инҷа. Басир 91, як кас барои обуна иҷозат барои соат маҳкам кунед. Хоб беҳтарин. И як бора нест ба фикрам, бо 3 рӯз пас дигар касоро дастгирӣ мекунем. Бале, яъне нигоҳ кунед, 3 рӯз апай модар теҷаи ситорамо дастгирӣ мекунем. Мо тоҷикон три брата. Бо 3 рӯз дига ман блогер теҷа пазанда Сумая. Бо 3 рӯз пас ошхона ман блогер теҷа. Ҳамихе навбат ба навбат рафтан мегирам ҳамихе. Хоб агар иҷозат боша шумо, масалан дар оянда касе ки барои обуна пурсид, ними 3 ҷо холияй номашро менависем. Яъне 12 кас барои обуна, 12 кас барои соат. Аз ин зиёд мегем ки хай ё як бор тамом шаванд, як бор ҳамён тамом шаванд, ҳамашон ба 1000 бирам расанд, бо ягон листи дига ташкил мекунем. Ё дигар кас бо ташкил кунам масалан. Мо ҳам 12 нафар маҳкам мекунем. Чӣ гуфтем? خب Жукова Людмила, як моҳда 500 рубл месупорем. Акиша намедонам апа. Басир 91, соатҳои 3 каси аввал пур шавад, бо аз поён қабул кардан мегиред. озико бинем. Ҳамон кунем, яъне ай 3 каси боло пур шавад, бо ай поён. Ҳамихе
се рӯз бире мехе хуб нест. Масалан се рӯз ин ҳамихе чӣ хеле ки дар обуна аст, ҳамихе се рӯзӣ дар ишам ҳамихе се рӯзӣ масалан. Ихе ба филм хубтар аст. How about you? Одамои нав омадагиро бигӯен тиче айболо кам шавад аз фаҳмо, яъне айболо одам кам шавад баъд бо менависем. Хуб, инам фикри хубе. Please teacher, I late. Okay, no problem. Поём қабул кардан мегиред. Бале, фикри хуб. Ташаккур барои кӯмак. Афай Басир. Зебои Успо муаллим 22 лайка мондаму шуморо гӯш карда истодан. Саломат бошен. Бахшиши зиёд ай ҳаматон ки имрӯз дарс нашуд. Аз фардо кӯшиш мекунем ки дарс дар вақти худаш сар карда шавад. Ин чизо 5 дақиқа вақт мегирад тамом. Ali Khirat, I start work. Okay. Congratulations. Ajamistan official Marozi. Salamat бошем. Дунёи рангин кӯбон инаш ба хайр мешава. Ajamistan не ака се рӯз. Бале се рӯзӣ бия хуб мешава. Лола майли хайр нағз монед. Саломат бошен. Ташаккури зиёд афай Лола, хуш омадем. Хоб, ба ҳамин иншоалло ки ба як хулоса омадем расидем. Чӣ гуфтем дӯстони азиз? یعنی همین 3 نفر دیگر را قبول میکنیم در آینده اگر با شرط آمدن. نامدن همین کفایه است و کوشش میکنیم 3 روزی هر یک اینها را دستگیری کنیم، تماشا کنیم. از بالا یک نفر کم شد اگر از زیر با یک نفر مینویسیم، کم شد مینویسیم. همین خیلی آدمایی که در مابین بالا میروند با آدمای نو پایان میان مثلا. خب بهترین. تشکر زیاد آقای بصیر، بسیار فکری خوب دادین. لولا امروز من آمدم برای همین درس نشد. نه خیلی نیست. ما دین نگفته بودیم که یک خیلی لیستی پادرشگاه تشکیل کنیم و انشالله از فردا در ساعت‌های معین درس سر میشن. ساعت 8 درس ترکیه. خب 5 دقیقه همین خیلی لیست هم میکشیم، میگیم که امروز نوبت همین است. درس دوام میدیم. یعنی 8 تا 5 8 تا 10 درس دوام میدیم. و درس زبان انگلیسی هم همچنین. ساعت 9 هست، ساعت 9 و 5 9 و 10 دوام میدیم. همین خیلی. از همتون تشکر زیاد. خب وظیفه ما در اینجا چیست؟ وظیفه شما بار دیگر تکرار میکنم. نامای کسی که در همین جا هست، در همین 12 رقم نامی کسی که هست همگی ما در تجهیز استراما دستگیری میکنیم. خواب با سلیکه موندن، خواب با رکلام کردن، خواب با در سابشست موندن. خب از همین نفرها که در اینجا هستن ما توجیه کنیم 3 برات را چیکار میکنیم؟ پلیلیستش تماشا میکنیم. همه کسا پلیلیستش تماشا میکنیم. شاید که در بین یک روز یا 2 روز الکی اینم 4000 میشون ان شاء الله. بس این یک امروز مونیم پلیلیست یا از پگاه میشه از همین شب مونیم میشه از همین شب شروع کنیم. ما توجیه کنیم 3 براتا پلیلیستش تماشا میکنیم. امروز مونیم پلیلیست یا از پگاه. خوب رقم کورگان تجه سلام حمدا بخشش ما افیر داشتم. و علیکم سلام، خوش آمدین کورگان تجه. تشکر زیاد برای اومدنتون و برای دستگیریتون. کورگان تجه اگر بخواین اینجا 3 جا خالی هست، نامتون رو بنویسین برای دستگیری اگر نیاز داشته باشین. اگر بگین که نه بخیر است انشالله. در لیست دیگه خدا خواهد یکم نامی خدمت برای من به نزدیکی لندن میرم. انشالله زندگی زیباست، نصیب انشالله. خب دیگر دوستان یکم کس یکم گفتنی نداشته باشه با اجازت شما افیر قطع میکنیم و باز فردا ساعت 8 در زبان ترکی با میخریم. اگر یکم سوال پیش نیادا نباشه با یا دستگیری میکنن یا نه. یعنی همین خیلی مصلحت کردیم که مثال گفت که از همین 12 نفری که همینجا میشوند همه کسا مادر تجهیز استراما دستگیری میکنیم و 1000 شوه باز 2 نفر باز 3 نفر همین خیلی بنابرای اومده است. یعنی بنابرای میایم مثلا اول درباره تماشای ساعت باشه اول ای پرس سر میکنیم بنابرای میایم. یعنی همین خیلی در نظر گرفتگیم کورگان تجه. بسیر 91 آدمای 1000 بسیارتر کمک کنند برای ابونچی. ما برای پلیلیست و یا سابشست داریم. بله
بهترین سخن. یعنی کسانی که 1000 بالان کوشش کنیم مثلا مادر تجسس ما ها و دیگر کسانی که در اینجا هستند در سابشست و مونیم و اینها پلیلیست های ویا رو تماشا میکنن. اپای بسیر بعد مرا نغز فهمونه که نتونستم گوش کرده فهمو. اگر بانوی پرهنر اگر فهمونده نتونسته باشم خیلی معذرت میخواهم. یعنی شاید که اردلش فهمونده باشم. خب همین خیلی که کورگان تجه خوش میشم بیا. خب بهترین حاضر آبونو چوتونه بینیم چند قای کورگان تجه 585 آبونو چی اینجا می نویسیم 585 اینا 2 نفر دیگه ما تمام برای آبوناچی 2 نفر دیگه اما در اینجا 585 از خب اینجا میستن یا کسانی که در اخیر میانم جوشتونو میستن تیچه نظارت کنید کم خوب انشالله نصیب معلم بکیره پدرکه بیارم به همه را انشالله شخص سخاوت پیشه به همه را اتای بیاره. ما پلیلیست تماشا میکنم آخران مینوتشه میپرتام باور کنه به کانال ده میپرتام. خب پلیلیست های کی را تماشا میکنیم ما تاجیکیم 3 براتره. اگر کسی تماشا کرده صورت گرفت میتونه که در اینستاگرام ما پارتویا اگر مشاطی که بخواه پارتویا ما هم خیلی در پرومو افیر نشون میدیم که فلان چه مثال گفت که چیزای فلانی را تماشا کرده است. اما اگر بگه که نه فقط من میگم که تماشا کرده گیم تمام ایشم چی قبول داریم. فقط بگه که من تماشا کردم تمام. یعنی یا ویدیو تماشا کردم یا که یا پلیلیست تماشا کردم یا 10 تا تماشا کردم همین قبول کفایه. نامشون رو نشون تا یه بار دیگه خواباز اینا 12 نفر برای ساعت های حاضرش 10 نفر برای آبونه های 2 نفر دیگه اگر بیاید قبول میکنه بعد به همین لیست محکم میشوه. اینستاگرام تنویسه که اینستاگرام در چی از کانال هسته که کورگان تجه حاضر یک لحظه این همینجا اینستاگرام اینا داتایم کانال شا خوب حاضر من اینجا میمونم. این همین کانال اپای ستورما های من جوابش رو میگویم که میمونم باور کنن دوستان. خوب انشالله کورگان تجه مادر ستورما رکلام کنم بهترین میشه. اگر رکلام کنیم با بهترین میشه. یعنی از همین لیست کسی که میتونه یعنی اپای مادر تجه ستورما را دست که رکلام کنه دست سابشست واش مونش سلکش در اون افیرو مونه مثلا و ما توجیکیم 3 براتر پلیلیستش رو تماشا میکنیم. استاد این خیلی نمیشه تماشا کرد سکرین شات کنه فوتوشا پارتو با باور کنیم. خب این خیلی در روی بهترین اما بعضی مثلا بانوان هستن یا که بعضی خواهرها هستن نمیخوان که رقمشون در مردا باشه یا که اینستاگرامشون در اینستاگرام مردا باشه. از همین جهت گفتیم که باور میکنیم بانوانا. اما مردها میتونن که در اینستاگرام صورت چپارتویان یعنی ما پیش از درس میکشیم که فلانی مثال گپ اینا چند پلیلیست امروز تماشا کرده است. تیچه خیر رفتم که سرم درد کرد راست نگم سرم درد کرد مثال گپ زنیم. خب مورم نو زنگ زدن اگر اجازه باشه افرق قد میکنیم با زنگ جواب دیم که پدرمون زنگ زدسته یا خیلیش تماشا نمیکنن. خب غیر از کسانی که مثلا از بانوان ندارن اینستاگرام ندارن یا که نمیخوان بگن
аммо касоне ки доранд метавонанд ки роя кунанд. Масалан апаи сторамо инстаграм дорад. Чанд нафар дига дина инстаграмашон монда буданд, гуфтанд ки мо инстаграм дорем. Яъне касоне ки доранд роя кунанд хуб мешавад. ман ай соати 1 плейлист мемонам ка хуб беҳтарин. хуб дӯстон, эфира қатъ мекунем. барое ки моро занг задан хоҳиш дар ҳамин ҷо иктифо кунем ва фардо иншоалло боз аз соати 8 дар хизмат ҳастем. ягон нафаҳмӣ бошад, агар ягон саволо бошад, баъд пага дар соати 8 бо баррасӣ мекунем. иншоалло ки ягон ҷои нофаҳмиш нест, ҳамаш фаҳмо шуд. яъне аз рӯи обуна апаи сторомо дастгирӣ мекунем, аз рӯи соат мо тоҷикем трибрат ҳамин тамом то рӯзи чоршанбера, душанбе, сешанбе, чоршанбе. илтимос беномардӣ иҷро кунед. бале, беномардӣ шавад хуб мешавад. бо мепурсем ки касоне ки мисол гап навбатшо намепурсем ку минутош зиёд шидестай нашидестай. хуб, майлаш дӯстони гиромӣ, эфира қатъ мекунам. эй мардуми бедор, паноҳтон ба худо, то дидани дидор паноҳтон ба худо. шаби хуш ба ҳар яки шумо таманно дорем. муваффақу муайяду сарбаланд бошен. худованд нигаҳдортон бошад. хуб, 3 рӯз плейлист тамошо кунем. бале 3 рӯз плейлистои мо тоҷикем трибратра тамошо мекунем. ҳама каса ҳами 12-13 нафаре ки дар инҷо номашон навистагиянд, ҳаваё, ҳама каса ай ҳаваё тамошо мекунем. хуби хуш, саломат бошен. ташаккури зиёд. ташаккур ба ҳаматон.